मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मसीह खुदावंद यीशु के नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम ब्रैनसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में कुछ बातें, कुछ इंटरव्यूज़, कुछ तकरीरें ऐसी होती हैं जिनको हम आई ओपनर या जिसको हम कहते हैं कि वो आंखें खोलने के लिए और नींद से जगाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आज इसी तरह की एक वीडियो मैंने देखी और जिसे देखकर मुझे इंतहाई दुख हुआ और मैं ये सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसे अपने अजीज़ों के साथ भी शेयर करूं। इस वीडियो पर आप कोई कमेंट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको आगे भी शेयर करें। आइए ये वीडियो देखते हैं। मेरे साथ मतलब कि 6 मंथ से ये ली और क्या इसका नाम है, मैं इसको मना भी करती हूँ कि मैं ऐसा काम अभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती मेरे साथ करता है और कहता है कर लेंगे शादी कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं अभी तक कर रहा। ये कलमा पढ़ के मुसलमान हुई हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज की कहानी है जोहा की, जो आज से 6 माह पहले क्रिश्चियन थी, लेकिन अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में वो मुसलमान हो गई। अपने वालिदैन को छोड़ के 6 माह पहले शहरियार जो है, जिससे वो प्यार करती थी, उसके साथ अपना घर बार छोड़ के उसके साथ रहने लगी। लेकिन शहरियार जो है 6 माह उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखने के बाद उसको छोड़ के चला गया है। अब जोहा बहुत ही मुश्किल तरीके से गुजारा कर रही है। ना उसके पास घर है, ना ही शहरियार है, ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना है। किस तरह से सर्वाइव कर रही है, सारी कहानी जानते हैं जोहा की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जोहा, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपके और शहरियार की जो है वो बातचीत किस तरह से स्टार्ट हुई थी, किस तरह से आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? मैं स्कूल में जॉब करती थी, तो इनका मतलब कि हमारे एरिया में आना जाना था, तो मैं स्कूल में आना जाना था, तो इन्होंने मुझे रास्ते में देखा था। तब इन्होंने मुझे बोला कि मैंने ना आपसे बात करनी है, तो मैंने इनको कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैंने टाइम नहीं लेना, बस आप ना मुझे अपना जवाब बताएं क्या है। तो फिर मैंने इनको कहा कि चलें ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। तो उसके बाद हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। 3 साल वहीं पे नंबर एक्सचेंज हुआ? जी, वहीं पे हो गया नंबर एक्सचेंज, और हमने तकरीबन 3 साल से ये मेरे साथ है। तो अब मतलब कि 6 मंथ हो गए। 6 मंथ पहले इसने मुझे बोला कि तुम ना इस्लाम कबूल करो, और फिर मैं आप बेसिकली क्रिश्चियंस थी? हाँ जी, मैं क्रिश्चियन थी। तो इसने मुझे बोला कि ना आप इस्लाम कबूल करो, मैं आपसे शादी करूंगा। तो मैंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा जोहा, मुझे ये बताओ कि जब आपकी बातचीत चल रही थी, आपने बोला 3 साल आपकी टेलीफोनिक बात रही है, मतलब फोन पे बात करते रहे हो, तो तब इसको शहरियार को पता था कि आप क्रिश्चियन हो? जी, इसको पता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो 3 साल में आपने उसे कभी कहा नहीं कि हम शादी कर लेते हैं, या पेरेंट्स को मनाते हैं, कहते हैं? जी, 3 सालों में मैंने इसको कहा है कि अगर आपने शादी करनी है ना तो आप मेरे पेरेंट्स को बोल दो, कोई बात नहीं, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर अगर कोई बात नहीं है। तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं करूंगा, अगर शादी करेंगे अभी तो हम दूसरे तरीके से मैं तुमसे शादी करूंगा, कि तुम इस्लाम कबूल कर लोगी तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन पेरेंट्स तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनके पास मैं नहीं आ सकता। तो हाथ मांगने नहीं आऊंगा क्योंकि वो क्रिश्चियन है? जी, क्रिश्चियन हूँ, तो इसलिए तो मैं क्रिश्चियनों में नहीं आ सकता तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तुम मुस्लिम हो जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। तो 6 मंथ पहले इसने मुझे बोला कि तुम घर से आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। लेकिन 6 मंथ से ये मेरे साथ, इसने शादी नहीं की, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। सारा कुछ मेरा जो सर्टिफिकेट वगैरह वो भी बन गया, लेकिन ये शादी नहीं मुझसे। 6 माह पहले इसने आपको क्या कहा कि घर छोड़ के आ जाओ? हाँ जी, इसने बोला कि घर छोड़ के आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, तुम सर्टिफिकेट वगैरह सारा बना लो, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा जोहा, मुझे बताओ कि 6 माह पहले जो है आपको शहरियार ने कहा कि आप घर से आ जाओ और हम शादी कर लेते हैं? बिल्कुल, हाँ, 6 माह पहले शहरियार ने मुझे कहा कि तुम घर से आ जाओ, हम शादी कर लेंगे, लेकिन इसने शादी नहीं की अभी तक। और मेरे साथ मतलब कि 6 मंथ से ये ली और क्या इसका नाम है, मैं इसको मना भी करती हूँ कि मैं ऐसा काम अभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती मेरे साथ करता है और कहता है कर लेंगे शादी कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं अभी तक कर रहा ये मेरे साथ। तो 6 माह से आपको कहाँ पे रखा है, कहाँ रह रही हो आप? इसने एक क्वार्टर लिया हुआ था, उस क्वार्टर में रखा हुआ है, लेकिन जब जाता था बाहर से लॉक करके जाता था, और सुबह के टाइम आता था अपने घर में चला जाता था, और दिन के टाइम मेरे पास आ जाता होता था। शहरियार आपके साथ जबरदस्ती करता था, मतलब जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन जो है वो क्रिएट करता था, लेकिन आप बच्ची नहीं हो, ठीक है, आप समझदार हो, मैच्योर हो, आप उसको मना भी तो कर सकते थे।
لیکن دیکھیں جب میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, گھر وغیرہ چھوڑ دیا, تو پھر میرے لیے یہی تھا, لیکن مجھے پھر مجبوراً اس کے ساتھ یہ رشتہ رکھنا پڑتا تھا. اور جب یہ زبردستی کرتا تھا پھر مجھے زبردستی اس کے ساتھ یہ والا ریلیشن, میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا, اس لیے اس کے کر کے میں نے گھر وغیرہ سارا کچھ چھوڑا. تو اس لیے صرف اسی کر کے کہ یہی ہے میرے لیے سب کچھ اور یہی ہے میرا سب کچھ, اس لیے ہم اس کے ساتھ جنسی تعلق رکھ لی. تو 6 ماہ سے ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے آپ لوگ؟ نہیں, گھر 2 چینج کیے ہم لوگوں نے. پہلے مطلب کہ یہ خود کے جو ان کا گھر کا ایریا ہے نا, وہاں پہ اس نے کون سا ایریا ہے؟ دلم کا ایریا, ان کا میٹرو اسٹیشن دلم ہے نا, جو وہاں کا ایریا جہاں پہ اس نے مجھے رکھا ہوا تھا پہلے, وہاں پہ ہم 2 مہینے رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں پہ اس نے نکاح نہیں تھا میرے ساتھ کیا. مالے مکانوں نے کہا کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا, آپ جا سکتے ہو یہاں سے, مکان ہمارا خالی کر دیں, نکاح کر لیں, ہمارے مکان میں رہ لیں. لیکن اس نے بات نہیں مانی. پھر یہ دوسرے مکان میں مجھے لے آیا. وہاں پہ بھی ابھی یہی ایشو بنا کہ آپ نے نکاح نہیں کیا, تو انہوں نے بھی ہمیں فارغ کر دیا. تو اب یہ اس سے میں کہتی ہوں شادی کرواؤ, اور یہ شادی نہیں کرتا. میں کہتا ہے میں تم سے شادی نہیں کروں گا, بس تم کرسچن ہو, اور تم کرسچن تھی اس لیے میں تم سے شادی نہیں کروں گا. تو آپ نے اس کو بولنا تھا کرسچن تھی, تو وہ بتا میرا پاسٹ تھا, میرا ماضی تھا, میرا مذہب اب اسلام قبول کیا نا آپ نے؟ ہاں جی, میں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. آپ مسلم ہو؟ جی میں مسلم ہوں. تو الحمدللہ مجھے کلمہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہوں, اور شکر الحمدللہ میں 5 وقت کی نمازی ہوں, نماز پڑھتی ہوں. اور پتہ نہیں اس انسان نے کیا کرنا ہے. یہ انسان جو ہے نا, مجھے اب کیا کہیں کا نہیں چھوڑا, نہ میں آگے جا سکتی ہوں نہ پیچھے جا سکتی ہوں. اس انسان نے میری زندگی خراب کر دیا, اور اب یہ میرا ساتھ نہیں دے رہا. اب کہہ رہا ہے میں نے تم سے شادی ہی نہیں کرنی. 6 منتھ میں پریگننٹ ہوئی تھی, اور اس کا بھی اس نے میرے ابورٹ کروا دیا, بیبی میرا ابورٹ کروا دیا. اور اس کے سارے ڈاکومنٹس سارے, وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سارے اسکرین پہ آپ کو مل جائیں گے, اور میرا سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی سارا کچھ آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا. تو آپ نے اس کو کہا نہیں کہ مطلب میں پہلے پریگننٹ ہو گیا, اب اس کا ایبورشن ہو گیا, دوبارہ پھر تم وہی کام کر رہے ہو؟ میں نے اس کو کہا, لیکن اس نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر پھر ہوگا تو پھر میں تمہارا ایسے ہی ابورٹ کروا دوں گا. مطلب شادی کیوں نہیں کرتا تھا؟ مسئلہ کیا تھا, کیوں نہیں کر رہا تھا شادی؟ مسئلہ یہی کہتا تھا تم پہلے کرسچن ہو, یہی کہتا تھا تمہیں مجھے گالی گلوچ اس نے کرنا, مارنا بھی, اور کہنا تم کرسچن ہو, یہ ہو وہ, تم ایک چوڑی تھی اور تم چوڑی ہو, اس لیے میں تم سے شادی نہیں کروں گا. ہم پٹھان ہیں, اور پٹھانوں میں تمہیں پٹھانوں میں ایسے چوڑی کو لے کے نہیں جا سکتا. لیکن شہریار بیسیکلی پٹھان ہے, خان ہے یہ, ہاں جی خان ہے. یہ شادی ہوئی ہوئی اس کی یا کنوارا ہے؟ اس کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے. اس کی بیوی جو پہلی تھی وہ 3 منتھ اس کے پاس رہی ہے, اس کے بعد اس نے اس کو بھی ڈیورس دے دی ہوئی ہے. اچھا, مطلب پہلے طلاق شدہ, اس کے بعد آپ کے ساتھ اس نے ریلیشن رکھا لیکن شادی نہیں کی؟ ہاں جی, اس نے شادی نہیں کی میرے ساتھ. جس کا آپ کو پتا ہے پہلے؟ ہاں جی, جب آپ فون پہ بات کرتے تھے, جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں جی, اس چیز کا اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ میری پہلے شادی ہوئی ہوئی ہے. تو آپ نے شہریار کے والدین سے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی؟ کبھی اپنے گھر والوں سے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں ملی, کیونکہ یہ مجھے دھمکیاں دیتا ہوتا تھا, اگر تم میرے گھر والوں کے پاس جاؤ گی تو تمہارے ساتھ میں ایسے کر دوں گا, تمہیں تھانے میں پکڑا دوں گا, تمہیں میں گولی مار دوں گا, یہ کر دوں گا, تمہارے ساتھ وہ کر دوں گا. میرے پاس ساری اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے جس میں اس نے میرے ساتھ یہ لینگویج یوز کی ہوئی ہے گندی والی, کہ تمہارے ساتھ میں یہ کر دوں گا, گالی گلوچ کرنا, سارا کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس ٹائم. تو آپ نے اپنے والدین سے بھی کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں, میں نے اپنے والدین سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ یہ مجھے والدین سے بھی ملنے کے لیے روکتا ہوتا تھا. کہتا تھا اگر تم ادھر بھی جاؤ گی نا تو میں تمہیں مار دوں گا. مطلب آپ کو گھر میں بند کر کے جاتا تھا؟ ہاں جی, مجھے گھر میں بند کر کے جاتا تھا. لڑائی تقریباً کتنے دن پہلے ہوئی ہے؟ تقریباً 22 دن پہلے لڑائی ہوئی ہے. 22 دن پہلے کا چھوڑ کے گیا ہوا ہے آپ کو؟ 22 دن پہلے کا چھوڑ کے گیا ہوا. لڑائی اس بات سے ہوئی تھی کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ اب بس ہو گیا, ایسے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی, آپ میرے ساتھ شادی کرو. تو میں کہتا میں نے نہیں شادی کرنی, تم چوڑی ہو, یہ وہ. اس نے مجھے کافی مارا, مجھے گلی میں بالوں سے پکڑ کے گلی میں گھسیٹتا ہوا لے کے آیا, اور کہتا محلے داروں نے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں اس لڑکی کو مار رہے ہو, کیوں کر رہے ہو ایسا؟ محلے داروں نے کہا تھا اس کو کہ تم کیوں کر رہے اس کے ساتھ. ان کو بھی, ان کے بھی گلے پڑ گیا کہ آپ لوگ میں, یہ میرا پرسنل میٹر ہے, آپ لوگ میرے ساتھ نہ ہو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, تم لوگ پیچھے ہو جاؤ, اگر تم لوگ بھی آگے آؤ گے تمہارے ساتھ بھی میں یہ سب کر دوں گا, جیسے اس کے ساتھ ہو رہا نا ایسے ہی یہ کر دوں گا, تمہارے ساتھ بھی میں یہ کروں گا, سارا کچھ ہی. تو پھر مارا پیٹا اس کے بعد اس نے مجھے کوئی مطلب کہ جہاں پہ ہم رہ رہے تھے وہاں سے اپنا سامان وغیرہ بھی اس نے سارا اٹھا لیا, اور مجھے گلیوں میں اس ٹائم اس نے خوار کیا ہوا ہے. گلیوں میں پھر رہی ہوں میں, کبھی کسی جگہ رہ رہی ہوں, کبھی کسی جگہ رہ رہی ہوں, کبھی داتا صاحب میں ہوتی ہوں, کبھی اٹاری دربار میں ہوتی ہوں. اس نے مجھے میری زندگی کو نا خراب کر دیا ہوا ہے. اور آپ نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ میں نے 1-2 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آگے سے گالی گلوچ کرتا ہے اور آگے سے دھمکیاں دیتا ہے, اگر تم ایسے کرو گی تو تمہارے ساتھ میں تمہیں گولی مار دوں گا, تمہیں پولیس میں پکڑا دوں گا, میں جہاں بھی تم مجھے نظر آئی تم میرے سامنے آ جاؤ, میں تمہیں مار دوں گا. یہ بس دھمکیاں دیتا رہتا ہے ہر ٹائم. تو ابھی کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اب تو میں کہیں بھی نہیں جا سکتی, نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پاس جا سکتی ہوں, نہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس انسان کے ساتھ میری شادی ہو جائے, میں اپنا گھر اسی انسان کے ساتھ بساؤں. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ پولیس کے پاس گئے ہیں, اس نے ان کی مدد لی ہے شہریار کو ڈھونڈنے میں, تو پولیس مدد کر رہی ہے؟ جی, میں پہلے گئی تھی, جب جس دن اس نے میرے سے جھگڑا کیا تھا اس دن میں گئی تھی. کتنے دن پہلے؟
तकरीबन आज से 22 दिन पहले मैं गई थी इनके पास, लेकिन मैंने कंप्लेन करवाई, उन्होंने कोई मसके इशू नहीं लिया, इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं कॉल करती थी तो जिसके हाथ में मेरा केस था वो यही बोलता था मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। उन्होंने कोई नहीं किया, उन्होंने खुद ही मेरी जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी। फिर मैंने मजबूर हो के फिर ये अभी 4-5 दिन पहले मैंने कंप्लेन करवाई है। अभी उन्होंने थोड़ा सा इसका मसले को सीरियस लिया और थोड़ा सा हल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो मिल नहीं रहा हमें। मतलब शहरियार को पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन वो मिल नहीं रहा। हाँ जी, वो मिल नहीं रहा, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसके दोस्तों से, उसके घर वालों से, कहीं अजीजों कार वगैरह से पता किया आपने? हाँ जी, पता किया, वो उसके दोस्त बोल रहे हमें नहीं पता, और रिश्तेदार भी कह रहे हैं हमारी तरफ नहीं वो आया। जानते हो आप उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को? उसके दोस्त हैं 1-2 जो जिनको मैं जानती हूँ, उनके रिश्तेदारों के घर नहीं गई, लेकिन उसके घर में गई हुई हूँ। उसके घर वालों ने भी मुझे काफी मतलब के बातें वगैरह सुनाई, और उसके अब्बू ने भी मेरे पे हाथ उठाया। तो काफी मतलब के ये भी मेरे साथ ऐसे ही करता है, शहरियार भी ऐसे ही करता है, मुझे मारता है। अब्बू ने आपको क्यों मारा है शहरियार के? मैं उनके घर गई थी और मैंने उनको कहा था कि आपके बेटे ने मेरे साथ ऐसे किया, अब जो मर्जी हो जाए, मैंने इसके साथ शादी करनी है। तो उसके अब्बू ने आगे से मुझे गालियां निकाली और कहता दफा हो, जो हमारे घर से ले जाओ इसको भी, ये भी जाता। तो लेकिन शहरियार अपने घर से नहीं निकला, शहरियार ने मुझे अपने घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया, खुद नहीं बाहर आया। अच्छा सोहाब, मुझे ये बताओ कि एंड द एंड जो है, आप जो लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? देखो, आपने किया तो गलत है, आप खुद एक एजुकेटेड हो, टीचर हो, पढ़ाती हो, और ये चीज आपने अपने घर वालों को छोड़ के और उनसे शादी करने के लिए, शहरियार से शादी करने के लिए निकली थी, लेकिन अभी आपके साथ क्या हो गया ये आप भी जानती हो। जी जी, अब मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, इससे जो भी इसने साथ मेरे साथ किया, ज्यादती जो भी मारपीट की है, इसके मुझे इंसाफ चाहिए। और मैं अपनी बहनों को और अपनी जो भी मेरी हमारे मुल्क की जितनी भी लड़कियां बच्ची हैं, मैं उनको ये नसीहत करना चाहती हूँ कि जो मैंने किया वो कभी भी ये ना करे, क्योंकि माँ बाप बहुत अजीज होते हैं हमारे लिए। माँ बाप के अलावा माँ बाप को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। जो मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है, वो कोई भी लड़की आगे कभी भी किसी को दुख, अपने माँ बाप को दुख ना दे। और मेरी नसीहत बस, मेरी बहनों, ये बस नसीहत को बस सुन लेना, और कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के ऐसे लड़कों के पीछे ना लगना जो आपको धोखा दें और झूठे लारे लगा के और सबज बाग दिखा के आपको यहाँ तक ले आए। जी नाज़रीन, आपने जोहा की कहानी सुनी कि अब वो जो है, जो उसने किया है, उस पर पछता रही है, उस पर बहुत ही ज्यादा अफसरदा है कि मैंने 6 माह जो है उसके साथ रही हूँ, फिजिकल रिलेशन रखा है, अपनी पूरी जिंदगी जो है उसके साथ गुजारने की एक तमन्ना लेके अपने घर से निकली थी। लेकिन शहरियार जो है सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जब उसका दिल उठ गया, उसको छोड़ के चलेगी। अब वो पुलिस की मदद से, इसके दोस्तों की मदद से शहरियार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इस वजह से ताकि वो वापस आए, इसे निकाह करे और शादी कर ले। शहरियार, अगर कहीं आप देख रहे हो ये प्रोग्राम, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जोहा जो है पहले क्रिश्चियन थी, आपकी मोहब्बत में आपने बोला कि इस्लाम कबूल करो, मुसलमान हो जाओ, मैं फिर शादी करूंगी। उस लड़की का मतलब दिल देखो कि मुसलमान हो गई है, दिलेरी के साथ अपनी मोहब्बत में जो है वो आपके घर आई है शादी के लिए, लेकिन 6 माह जो है आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखा। और कैसे मुसलमान हो आप? एक लड़की, उसका क्रिश्चियन, उसका मजहब उसको छुड़वा के मुसलमान उसको कर रहे हो, उसको मुस्लिम बना रहे हो, ठीक है, उसको अल्लाह का कलमा पढ़ा रहे हो। लेकिन खुद जो तुम अल्लाह का कलमा पढ़ रहे हो, क्या तुम उस पे अपने ईमान पे कायम हो और उस लड़की की जो जिंदगी तबाह करके चले गए हो? ऐसी वीडियोस करने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि जो हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां देख रही हैं, उनको अवेयरनेस मिल सके। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो टेलीफोनिक जो है बात स्टार्ट हो जाती है, लव हो जाता है, घर बार छोड़ के आ रही थी, लेकिन बाद में इस तरह, जिस तरह आयशा पहले पछता रही थी, आज जोहा पछता रही है, इस तरह से लड़कियां पछताती हैं। लेकिन आयशा की वीडियो आप सबने देखी है, लेकिन ये वीडियो करने के बाद उसका शोहर, जिसको अक्ल आ गई है, उसने उससे शादी कर ली है और अब वो माशाल्लाह अपने घर में खुश है, अपने पूरी फैमिली के साथ। और जोहा के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी, अगर शहरियार कहीं भी देख रहा है, उसकी पिक्चर स्क्रीन पे आ रही है, अगर कोई लोग उसको जानते हैं, दोस्त वगैरह जानते हैं, तो शहरियार को समझाएं ताकि वो दोबारा आए, जोहा से शादी करे और ये भी खुशहाल अपनी जिंदगी गुजार सके। आयशा की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाएं देखें, और अब माशाल्लाह अपने घर में खुश हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद। मुझे नहीं मालूम कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो पर कुछ भी कहने से, कुछ भी तबसरा करने से कासिर हूँ। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।